नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट को लेकर आए हैं। टीचिंग के बाद हमें रिसर्च डिस्कस करनी थी, लेकिन मैंने थोड़ी चेंजेस लेकर आई। मुझे लगे कि टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक तरीके के हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगती है कि कुछ चेंजेस लाते हैं, क्योंकि 10 यूनिट्स 10 तरीके की है, मतलब 10 यूनिट के 10 तरीके हैं, लेकिन मुझे लगे कि कुछ चेंज करते हैं। एक जान पहचान के साथ थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ रखते हैं, तो हमें पढ़ने में मज़ा आएंगे। सो आज हम বেঙ্গলি হিন্দি दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। आज के আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো যেরকমটা বলছি। তার আগে প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু स्पिल लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए स्पिल लिटरेचर को। प्लिज প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন, জুড়ে থাকুন স্পিল লিটারেচারের সঙ্গে, আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম ইম্পর্টেন্ট আপডেটস, ইনফরমেশনস বা পড়াশোনার বিষয়বস্তু আমাদের দ্বারা কি হয় বিচ্যুত না হয় বা মিস না হয়ে যায়। তো আমরা শুরু করছি। আজকে প্রথমে হিন্দিতে বলে নিই, তারপর বাংলায় বলছি। तो पहले मैं हिंदी में बोल रही हूँ, फिर बंगाली में कहती हूँ। तो आप लोगों को दिख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो लिखी यूजीसी नेट सेट एंड जीआरएफ जून 2025। नेट मतलब यूजीसी नेट आपको बताया, सेट मतलब ऑल ओवर स्टेट में जो सेट एग्जाम होता है, ऑल ओवर स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर स्टेट में, मतलब भारत के हर एक राज्य में जहाँ जहाँ भी सेट एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए पेपर 1 सेम है। तो यही है उसके रास्ता, इससे अलग से कुछ नहीं है। तो एक गुड न्यूज़ मैंने शेयर की थी कुछ दिन पहले। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने यहाँ पे लिख कर लेकर आई, और साथ में टेलीग्राम चैनल के नेम भी लिख कर लेकर आई, और लोगों में क्या पिक्चर है उसको भी मैंने यहाँ पर बता दी, ताकि आपको ढूंढने में, तुम लोगों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक है https://t.me/UGC टेलीग्राम चैनल के नेम है एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट। लोगो है, मेरी पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। यूनिट 2 पे यहाँ पे हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड को रखनी थी, लेकिन हमने आज कुछ अलग लेकर आए, वो है हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन सिस्टम को। सो हायर एजुकेशन, ये जो आप लोगों को 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये है सिलेबस, इसको घूट के पीना है हमें कैसे। उसके बाद मैंने सिलेबस इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये है सिलेबस। इसके साथ हम कैसे पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में हमें 4 वेदर्स को पढ़नी है, जो कि हिस्ट्री में हमने पढ़ी थी बचपन में, क्लास 5 to 8, 10, 9, 10 तक हमें हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है, तब हमने देखी थी। फिर हमें 4 वेदर्स को पढ़नी है, फिर गुरुकुल सिस्टम को भी थोड़ी जान के पढ़नी है, जो आप लोगों को एक सिनेमा में देखने को मिले थे गुरुकुल को। तो उसको आपको गूगल सर्च करके या फिर कोई पियर्सन के बुक्स हो, चाहे कहीं से भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, बस जो भी हो आप लोगों के रिसोर्सेज वहाँ से पढ़ो, थोड़ी गूगल करके रखो। फिर एजुकेशनल सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया। तो हम अगर एंशिएंट टाइम को नहीं पढ़ेंगे तो मॉडर्न टाइम को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हमें अतीत को, पास्ट को अच्छे से देखनी होगी, फिर हम प्रेजेंट को समझ पाएंगे, फिर हम भविष्य के बारे में सोच सकेंगे। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट पीरियड में हमें तक्षशिला या नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी, नोदिया, मिथिला, जगद्दला, वैल्लवी, सोमापुरा, इन सारे तरीके की यूनिवर्सिटी सेंटर्स देखने को मिले। यहाँ के टाइमलाइन पढ़ो, क्रोनोलॉजी पूछे जाते हैं, कौन पहले आए थे, कौन बाद में। फिर आपको जो पढ़ने, यूनेस्को के फुल फॉर्म, इसके काम क्या है, एनईपी के फुल फॉर्म और इसके काम क्या है, यूजीसी के फुल फॉर्म, नैक के, एआईसीटी एटसेट्रा। मैंने यहाँ पे 5 लेकर आई, लेकिन आप लोगों को ऐसे एक्रोनिम 5 नहीं, मिनिमम 50 प्रिपेयर करने होंगे, तभी आप जाकर एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन उस 50 में से होंगे आप आंसर करके आ पाओगे। अगर आप 50 ऐसे एक्रोनिम सॉल्व करोगे तो आपको हायर एजुकेशन में, आईसीटी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, इन तीनों यूनिट में एक पढ़ाई से तीनों यूनिट के काम हो जाएंगे। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऐसे ही प्रिपेयर करनी होंगे। फिर आपको फुल फॉर्म एंड इंपॉर्टेंस, इन सारी चीज़ों को क्या करनी है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इनके इंपॉर्टेंस या फिर काम को भी याद रखनी है, और किस यूजीसी कब आए थे, नैक कब आए थे, एआईसीटी कब आए थे। इस पिछले दिन मैंने एआईसीटी और कुछ बताए थे ऐसे, एनसीईआरटी, उसको भी पढ़ो। तो इन सारी चीज़ों के फुल फॉर्म एंड इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कमीशन पढ़ेंगे, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से जब हम, मतलब यूनिट
मतलब ये 2 ऑप्शंस हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। तो क्या क्या ये गाइडलाइंस मैंने दे दी, यही सारी गाइडलाइंस आपको कहीं पे भी फ्री में अच्छे तरीके से नहीं मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ताकि आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, फ्री रिसोर्स आपका है तो वहाँ से पढ़ो। अगर आप खुद बुक से पढ़ने चाहते हो पढ़ो, या फिर आप कोई पेड कोर्सेज से पढ़ने चाहते हो तो पढ़ो, क्योंकि अभी के लिए एनटीए अभी तक पेड कोर्सेज लॉन्च नहीं की, सॉरी एनटीए नहीं, एसबी लिटरेचर अभी तक पेड कोर्सेज लॉन्च नहीं की। लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओगे, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, एसबी लिटरेचर के कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोगों की इंटरेस्ट, तब मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आऊँगी। लेकिन प्रोफेशनली एप्लीकेशन के द्वारा तो हमें टाइम लगेंगे। अभी मैं ये सारी चीज़ें बंगाली में कह के ऑफ करूँगी, और मेरी पर्सनल लाइफ में, करियर में, प्रोफेशनल में क्या क्या चल रही है, मैं कैसे प्रिपेयर हो रही हूँ और क्या मेरी ज़िंदगी गुजरे, इसके बारे में तो पूछो ही मत। मतलब कि टाइम कहाँ से कहाँ गुजर जा रही है, मुझे जितना टाइम होता है मुझे लगता है कि कम ही पड़ जा रहे हैं। फिर तो अभी मैं ये बंगाली में कहती हूँ। এখানে আমরা ইউজিসি নেট সেট জেআরএফ জুন 2025 এর কথা বলেছি, এবং সেট কিন্তু শুধু ডব্লিউবি সেট নয়, অল ওভার ইন্ডিয়াতে যতগুলো সেট বা স্টেট আছে সেট এক্সাম কন্ডাক্ট করানো হয় সবগুলোর এক্সামের কথা বলেছি, কারণ আমরা জানি ইউজিসি নেটে 85টা সাবজেক্ট আছে এবং সেই 85টা সাবজেক্টের জন্য পেপার 1 একটাই রাস্তা, সেটা হলো এই রাস্তা। তো এখানে আমি একটা গুড নিউজ এর আগে শেয়ার করেছিলাম, সেই টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক এখানে নিয়ে এসেছি, https://t.me একটা /UGC lit। তো টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম আছে এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট, লোগো পিকচার আমার ছবি বা পিকচার দেওয়া আছে। তারপরে আমরা ইউনিট 2 জানি আমরা রিসার্চ অ্যাপটিটিউড বা রিসার্চ মেথোডোলজি হয়, কিন্তু আমরা নিয়ে এসেছি হায়ার এডুকেশন। তো আমার মনে হলো টিচিং এর সঙ্গে একটু হায়ার এডুকেশন, মানে এমনভাবে ইউনিটগুলোকে আমরা একটু রাখি একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে, যাতে আমরা একটু কানেকশন বা ইন্টারলিঙ্কড কীভাবে আছে সেটা বুঝতে পারি। নেক্সট হলো গিয়ে ইনস্টিটিউট, মানে এগুলো যে আছে 5টা পয়েন্ট, এটা হলো সিলেবাস। আমি বলেছিলাম উইদাউট সিলেবাস ইউ কান্ট ক্র্যাক দিস এক্সাম, অর ইউ কান্ট ক্র্যাক এনি টাইপ অফ কম্পিটিটিভ এক্সামস ইফ ইউ ডোন্ট নো দি সিলেবাস in a very well manner. So institutions of higher learning and education in ancient India, এটা হচ্ছে যে প্রাচীন যুগ থেকে কি রকম হায়ার এডুকেশনের সিস্টেম ছিল ভারতবর্ষে সেটা জানতে হবে, কারণ আমরা অতীতকে জানবো, তারপরে বর্তমানে বুঝতে পারবো, তারপরেই আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারবো। তারপরে ইভ্যালুয়েশন অফ হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া, কি করে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে কি করে হায়ার এডুকেশন বা উচ্চশিক্ষার স্তরে উন্নতি বা ইভ্যালুয়েশন পরিবর্তন এলো সেটা আমাদের জানতে হবে। ওরিয়েন্টাল, কনভেনশনাল অ্যান্ড নন কনভেনশনাল লার্নিং প্রোগ্রামস ইন ইন্ডিয়া, কীরকম গতানুগতিক, তারপর গতানুগতিক থেকে আধুনিক কিভাবে পরিবর্তন এলো সেটা জানতে হবে। প্রফেশনাল, টেকনিক্যাল অ্যান্ড স্কিল বেসড এডুকেশন, প্রফেশনাল মানে জীবিকা নির্বাহ করা, টেকনিক্যাল মানে এই যে আমরা আইসিটির দ্বারা পড়াশোনা করি, এবং স্কিল বেসড বা দক্ষতার দ্বারা, এগুলো আমাদের জানতে হবে। পলিসিস, গভর্নেন্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমাদেরকে পলিসি এবং গভর্নেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা আমাদের কোথায় দিতে, এটাই হায়ার এডুকেশন, এটা কোথাও না কোথাও আমাদের যে পলিটিক্যাল সিস্টেম আছে সেটার দিকেও যাচ্ছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিকে যাচ্ছে, তো সেগুলো আমাদের জানতে হবে। এডুকেশন সিস্টেম সব কিছুর সাথেই যুক্ত আছে, তাই না? তো ইন্ট্রোডাকশনে আমরা এখানে অ্যানশিয়েন্ট টাইমের 4 বেদাস পড়বো, গুরুকুল সিস্টেম আমরা শুনেছি একটা সিনেমাতেও, সেটা আমাদের ডিটেল একটু পড়তে হবে। তোমরা গুগল থেকে পড়তে পারো, ইউটিউব থেকে পড়তে পারো, ফ্রি রিসোর্সেস থেকে পড়তে পারো, বই থেকে পড়তে পারো, তারপর পেইড কোর্স থেকে পড়তে পারো, অনলাইন অফলাইন যা খুশি থেকে পড়তে পারো, কিন্তু পড়তে তো হবেই। কিন্তু এই মুহূর্তে এসবি লিটারেচার কোনো টাকা দিয়ে অনলাইন কোর্স লঞ্চ করেনি, অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে, কিন্তু টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে, তোমরা সবাই টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাও। তারপর তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও যে কে এই মানে অনলাইন কোর্সের জন্য আগ্রহী, তারপর অবশ্যই এসবি লিটারেচার তোমাদের বা আপনাদের জন্য পেইড কোর্সেস নিয়ে আসবে, যেটা অবশ্যই সাধ্যের মধ্যে থাকবে, এবং কখনো মনে হবে না যে সময় এবং টাকা দুটো নষ্ট হলো এখানে এসপি লিটারেচারে যুক্ত হয়ে। এটুকু প্রতিশ্রুতি বা এটুকু আশ্বস্ত করতে পারি, এর বাইরে আর কিছু বলতে পারবো না, কারণ আমরা এসপি লিটারেচার ফ্রিতে যা দিচ্ছি সেটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ইন ফিউচারে অনেক কিছু দেখতে পারবে, এবং অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করা এসব নিয়ে ভাবনা আছে, কিন্তু কতটা সময় লাগবে বলতে পারছি না, এই মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি, ভবিষ্যতে কিছু হলে আমরা জানাবো। নেক্সট হচ্ছে যে বুদ্ধিস্ট পিরিয়ড, আমরা এডুকেশনাল সেন্টার্স অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া, প্রাচীন যুগে পুরাতন যুগে কি সিস্টেম ছিল, কি ইউনিভার্সিটি বা সেন্টার আমরা পেয়েছি পড়াশোনার জন্য, সেটা হলো যে তক্ষশিলা বা তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা, উদানপুরী, নদিয়া, মিথিলা, জগদ্দলা, বল্লভী, সম্পুরা এটসেট্রা, এগুলো। তারপরে এগুলোকে আমাদের একটু ডিটেল মানে একটু গুগল করে পড়ে নিতে হবে। ইউনেস্কো, এনইপি, ইউজিসি, ন্যাক, এআইসিটি, এগুলো কত সালে এসেছে, এগুলোর ফুল ফর্ম কি, এবং এগুলোর গুরুত্ব কোথায় এবং কেন পড়বো, এই 3টে জিনিস যদি আমরা পড়তে পারি, তাহলে এই যে এখানে 5টা দিয়েছি এরকম আমাদের 50টা প্রিপেয়ার করতে হবে। এই 50টা প্রিপেয়ার করলে বেনিফিট কি? বেনিফিট হলো টিচিং অ্যাপটিটিউড, আইসিটি, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং রিসার্চ মেথোডোলজি
সাইকোলজি এবং হায়ার এডুকেশন, এই 4টে চ্যাপ্টার বা ইউনিটের জন্য আমরা যে কোনো প্রশ্ন এলে 50টা রেডি থাকলে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো এই অ্যাক্রোনিম থেকে, যে সংক্ষেপে নাম চাওয়া হয়, ফুল ফর্ম বা এর গুরুত্ব বা সাল বা ক্রোনোলজি চাওয়া হয়, তো এগুলো পড়তে হবে। প্রথমে তক্ষশিলা এসেছে না নালন্দা না বিক্রমশিলা, এগুলোর কিন্তু সাল বা টাইম পিরিয়ডটা মনে রাখতে হবে, নয়তো কিন্তু মিস হয়ে যাবে। এগুলো কিন্তু আসছে লাস্ট 5 বছর ধরে। এবং নেক্সট ডে কমিশন, আমরা পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া মানে 2 নম্বর পয়েন্টে যে দেখতে পাচ্ছি সিলেবাসের, সেই 2 নম্বর পয়েন্টটা পড়বো যে ভারত স্বাধীন হবার পর বা দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা কি কি ভাবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা হায়ার এডুকেশন উচ্চ শিক্ষা স্তরে এগিয়ে এলাম, কোন কোন কমিশন আমাদের কাছে মানে আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, কোন কোন কমিশন আমাদের কাছে নিয়ে এলো, কি কি পরিবর্তন নিয়ে এলো, এগুলো সব আমরা জানতে পারবো। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। প্লিজ ডু लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए एसपी लिटरेचर को। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর পড়তে থাকুন, এগিয়ে যেতে থাকুন এসপি লিটারেচার সাথে। कीप वॉचिंग एसपी लिटरेचर एंड कीप लर्निंग। नमस्ते सभी को, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे और अपनी लाइफ में खुशियां बांटते रहिए, पढ़ाई में आगे बढ़िए और एसपी लिटरेचर के साथ जुड़िए। नमस्ते, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिए और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। नमस्कार, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।